আমি প্রিয়াঙ্কা, শুধু প্রিয়া অলি চ্যানেলের নতুন আরেকটি ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে রবিবার, আর রবিবারে তো আমরা মন্দিরে যাই। তো এখন রেডি হয়ে চলে এসেছি নিচে, এখন যাব মন্দিরে। তো চলো যাওয়া যাক, আর তোমরা পুরো ব্লগটা দেখতে থাকো। আর এদিকে দেখো আমরা বাসে উঠে পড়েছি, আমি আমার বান্ধবী মিলে এখন যাচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ। তো চলো যাওয়া যাক। এখন আমরা মন্দিরের প্রায় কাছেই চলে এসেছি, এই নামবো। তো চলো, এই যে দেখো মন্দিরের সামনে চলে এসেছি। তো চলো ভেতরে যাওয়া যাক। राम 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 हरे हरे। बड़े ध्यान से सुनना। शरीर में झुर्रियां पड़ जाएगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी, बाल सफेद हो जाएगा, हाथ में डंडा आ जाएगा। तदभी न मुंचती आशा पिंडम, फिर भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। कोई नहीं है पीछे, आप आगे आइए। नंद के लाला की, नंद के लाला की। आगे 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 लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो रंग काला, श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला। पीली तेरी चलिए वहीं के लिए प्लीज सबके लिए तालियां बजाएं। जितने भी हॉलैंड से यहाँ पर आए हैं सबके लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, हम करते हैं इसका। धन्यवाद। अभी सभी लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए।